सिटीजन. तू कितल्याय पोर्तुगालाक गाळी मार, ते सगळे पोर्तुगेजूच. 61च्या पयलीं हांव न्ही, आमी अर्जेंटिनियन बट नॅचरलायज्ड कितें रे. सो द पॉयंट इज सगळे पोर्तुगेजूच. तुम्ही कोणीय जर म्हणटा ते पोर्तुगेज म्हणटा, आनी केन्ना केन्ना आमचो प्रधानमंत्री विवा पोर्तुगालूय म्हणटा, ते तुमी मागीर म्हणटले हांगा. विवा पोर्तुगाल म्हणपाक कितें लज दिसून. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. वी आर विथ यू. जेन्ना काय तूं तुमकां सपोर्ट करतालो तेन्नाय डबल इंजीन आशिल्लें, तेन्ना मिश्कितान दिलें की बाबा तें तशें न्ही म्हणून. आतांय तुमचे मंत्र्याचेर एक एलिगेशन आहा, खरें म्हणना हांव तें. सो वी आर विथ यू. सेकंड, तुमचो प्रेसिडेंट जो राज्यसभेचो खासदार आसा ताणें हेंच मूव केलां, आमी मूव केलां तें राज्यसभेन, तेंच डिमांड केलां ताणें की अशें तुमी कॅन्सलेशन करूं नाकात म्हणून. सो आमी कांय नवें करना, आमी तुमी थंय करता तें आमी हांगा करतात. आनी तुजो डबल इंजीन सरकार आहा, सो तुवें तें करून घेवंक जाय. तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स, एक्सटर्नल अफेर्स सगळे इनवॉल्ड आहा, आमकांय खबर आहा. आनी तातूंत एक स्टेटमेंट आहा एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टराचो, दॅट ड्युअल सिटीजनशीप इज अंडर कन्सिडरेशन. ही हॅज नॉट डिनायड. Though legal position is that dual citizenship is not allowed, he has said it is under consideration. कित्याक आयचो प्रधानमंत्री सगळ्यान म्हत्व चड डायस्पोराक दिता. इवन बीजेपीची 2014ची कॅम्पेन भायर इंडियेचे भायर पयलीं सुरवात जाल्ली, मागीर इंडियन आयली. सो स्पिकर सर, आमी उलयतात ते डायस्पोरा खातीर. सेकंड, ते सगळे गोंयकारूच म्हणटकर एक अशें आहा की थोड्या गोंयकारांची परिस्थिती आज अशी जाल्ली आहा की हांगाय ना आनी थंय ना. ते खंय आहा. ताणें बाब कालुसान सारकें तुमकां लिगल पोजिशन सांगलां, हांव अदवोगाद न्ही, पूण सादे कोंकणीन जर सांगतलो जाल्यार ते हांगाय ना थंय ना आनी ते गोंयकार. आमी तांकां सगळे वळखतात. आतां पळय बेन्सी सांगता की बापूय जर रेजिस्टर्ड जाल्लो आहा जाल्यार भुरगीं आनी बायलूय गेली म्हणून सोमतीच कितें तरी आयल्या खंय ऑर्डर. हें म्हाका खबर नाशिल्लें, हें ताणें सांगलां. सो स्पिकर सर, इश्यूज दोन आहात. एक इश्यू कितें, द प्रोसेस फॉलोड टू रिवोक द सिटीजनशीप, आणि दुसरो सिच्युएशन फेस्ड बाय दोज पेरंट्स हू वर बॉर्न बिफोर 1961 हू registered their birth so that the children could acquire Portuguese passports, or individuals born before 61. पयले केसीन पासपोर्ट कॅन्सल करप म्हणटी अगेन्स्ट नॅचरल जस्टीस, आणि नॅचरल जस्टीस इज अ युनिवर्सल रायट. स्पिकर सर, इफ यू वॉन्ट टू डिप्राइव somebody of their Indian citizenship, government has to follow section 10 of the Citizenship Act. section 10 कितें म्हणटा, section 10 कितें म्हणटा तें तुका हांव सांगता. हें सगळें आसा, बट आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू लिगलीज, कित्याक आमी कांय अदवोगाद न्ही. पुणून ताका प्रोसेस आहा. प्रोसेस इज वॉट? प्रोसेस इन शॉर्ट इट इज दॅट द पार्टी हॅज टू बी हर्ड बिफोर यू कॅन्सल द पासपोर्ट. यू कांट जस्ट समरली कॅन्सल इट. सो स्पिकर सर, बेजीक म्हणटा तें आर्बिट्ररीली कॅन्सल करूंक जायना. तिसरें कितें आहा, MEAचो सर्क्युलर आशिल्लो, हो सर्क्युलर इतले ते पब्लीक कित्याक केलो ना? आतां सडनली 15 ते 20 वर्सांनी उठतात आनी तुमी सांगतात की एक पर्टिक्युलर सेक्शन म्हणजे हेंच ना म्हणून, ते इंडियन सिटीजनूच न्ही म्हणून. हें 20 वर्सां न्हिदले कित्याक? आनी 20 वर्सांचे मॅक्झिमम पिरियड डबल इंजिनूच आशिल्लें. सो आमी ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल, स्पिकर सर. सो आतां स्पिकर सर, हाजेर येवया. What to do about the people who have registered their birth in Portugal but want to remain Indian citizens? अशें धरया की हांवें रेजिस्टर केलें, म्हजो बर्थ केलो रेजिस्टर, कितें म्हणटा ते ताका, वॉट इज इट कॉल्ड? ना ना, इट्स कॉल्ड, वॉट इज दॅट प्रोसेस? ना रे ताका, ना ना, इन्स्क्रिप्शन हांव तें हांवें केलें, पूण म्हाका इंडियन सिटीजन उरपाक जाय. हांवें मागीर कितें करप? स्पिकर सर, पॉंडिचेरीन एक ऑर्डर आसा, इट इज कॉल्ड सिटीजनशीप पॉंडिचेरी ऑर्डर 1962. ते कितें म्हणटात? when a person was a minor during liberation. एक मिनट मोशन कर. Under Rule 16, the rule of procedure and conduct of business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor aye. Aye. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, Pondicherry असो कायदो आहा. Pondicherry was a French colony. थंय कायदो कितें आहा की जेन्ना मनीस 18 वर्सांचो जाता आनी he was minor before liberation, म्हळ्यार he was registered there, जाल्यार he gets 6 months after he attains 18 years of age,
ताका फ्रेंच जाय काय इंडियन जाय हो चॉयस करपाक मेळटा अशे भशेन आमी कित्याक करूंक शकना हो म्हजो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, 1961 पयलीं जे कोण गोंयकार आशिल्ले ते सगळे पोर्तुगेज सिटीजन. तूं कितल्याय पोर्तुगालाक गाळी मार, ते सगळे पोर्तुगेजूच. 61 पयलीं हांव न्ही, आमी अर्जेंटिनियन बट नॅचरलायज्ड कितें रे. सो द पॉयंट इज सगळे पोर्तुगेजूच. तुम्ही कोणूय जर म्हणटा ते पोर्तुगेज म्हणटा आनी केन्ना केन्ना आमचो प्रधानमंत्री विवा पोर्तुगालूय म्हणटा, ते तुमी मागीर म्हणटले हांगा. विवा पोर्तुगाल म्हणपाक कितें लज दिसूंक जायना. कॉस्टा म्हणून आशिल्लो तो गोंयकार आनी ताजे बरोबर आमचे प्रधानमंत्र्यान म्हणिल्लें हा विवा पोर्तुगाल म्हणून. ते म्हणजे तुमी म्हणटात विवा पोर्तुगाल म्हणल्यार गाळ म्हणून, तशी गाळ न्ही ती. स्पीकर सर, एक कितें केलां लोकांनी, कित्याक पोर्तुगीज सिटीजनशीप रेजिस्ट्रेशन केली? भुरग्याक एक बरो फुडार दिवपाक, आनी कांय न्ही तें. तो पुर्तुगालाक वचून रावपाक न्ही, ताका इयून एक चॅनल मेळपाक, एक ओपनिंग मेळपा खातीर ताणें केल्लें. सो एक्सटर्नल अफेर्साची जी ऑर्डर आसा, जी अंडर सेक्शन 7 ऑफ द 1955 सिटीजनशीप एक्ट, ही ऑप्शन हातून ऑप्शन दिवपाक मेळपाक जाय इंडियन सिटीजनशिपाक. तुका इंडियन सिटीजनशीप जाय वा नाका, हें दीस इज वॉट वी नीड टू डू. स्पीकर सर, अशें जर तुमकां दिसता की एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी डिसफ्रँचायज जातली म्हणून, हें जालें जावन तुमी एक तकलेन धरा, चड गुजराती आहा हातून. मोर गुजरातीज वील गेट डिसफ्रँचायज देन सम कॅथलिक्स. डोंट थिंक सगळे रजिस्टर्ड जाले ते दादरा नगर हवेलीच्यान खूब जातात. सो स्पीकर सर, वस्तुस्थिती अशी आहा की आमकां सहानुभुती आसपाची गरज आहा. कित्याक हें सगळ्यांक हें ओपोजिशनाचें आनी CM म्हणटा ते वी आर विथ यू न्ही, वी आर विथ यू. तुमकां प्रॉब्लेम आहा हो, आनी तुमचे राज्यसभेचे खासदार आनी पार्टी प्रेसिडेंटान वयर काडिल्लें आहा. म्हाका खात्री आहा की तुमी आतां तें डबल इंजीन दाखोवचें, इलेक्शनाचे पयलीं हो इश्यू सॉल्व करचो. थँक्यू. विरेश बोरकर. Speaker sir, I raise to support the resolution moved by Honorable MLA Advocate Carlos Ferreira. Speaker sir, खूब गरजेची आनी खूब इम्पॉर्टंट जी गजाल आसा आतां आमच्या कार्लोस बाबान सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा, पण सांगपाक सोदता की जे आयज गोंयभरांत कितलेशे जाण आमचे भाव भयणी ह्यो आउट ऑफ गोवा